Hello mga ka-Washington Vlog, for today's video mangangarga nga pala ako ng mga debote sa Yabot. At syempre, flex ko na pa yung sarili ko, ana ako pa mong kabalot. Rugo Washington, katuling mo na kabalot mo po. Pangabagya mo, pintalang kimbarkada ko para pasaw kung manyaling debote kayo. Ane pa mong kanyaman tudtud, ginising na mong mana. Pinapinandit mo at yun nakikining Yabot. Kini kami pala mangargang deboti. Kasa kami at yun nakikining pikargaan deboti, makasarala pa pala. Kaseksi ning kayabe ako. At dahil mainip kami, linibot kay pamo. Saka napawang kaburak yung dadalanan mi. Pagkabalik mi, menya kaya nakaya pa ng soft drinks keng kolong-kolong. Tagano ka rin ka ba? Paot kasipag mo. Kaya rin mi mengarga, may maglakad na kami. Santing na pa mo yung covered court oh. Ay, tamburi mong kanan. Goto. Goto ka no, goto guys. Goto ka no ana, pero maming in order na. Kamu lang mo ne par. At dintang ne palitang anlis sa bomi. Takman na ba, Noy? Minekos ne pa mo ba yun ne kanu kanan? At syempre, ako naman paitawli ko wari kem pamangan. Mumunang subo, kanyaman. Kanyaman igo pa ning sabo. At kaya riming mengan, maglakad na kami papunta keng Yabot. At pauli na kami. Hanggang dito na lang guys, bye bye!